हेलो स्टूडेंट्स मु आज नहीं आसी इग्नो ओडिया मीडियम पिला बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट EHI 2 आज आम आलोचना करबा हरप्पा सभ्यता संबंध में जहाँकि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट प्रति परीक्षा रे निश्चित भाव में 20 मार्क्स आंसर आसीबो ही आसीबो। यार उद्देश्य किपरि हरप्पा सभ्यता आविष्कृत हैला बा होइतिला ता जानि परिबा। यार समय किपरि निर्धारित हैला बा होइतिला, ग्राम्य अधिकारीगण किपरि समय क्रम अंतर्भुक्त होइतिले ताहा सबु आमे डिस्कशन करिबा। तो चलंतु आमे सीधा टॉपिक ऊपर को जिबा। 1826 मसीह चार्ल्स मान्स नामक जन इंग्रेज भद्र व्यक्ति पश्चिम पंजाब वर्तमान जहाँकि पाकिस्तान अंतर्गत हरप्पा नामक एक ग्राम को भ्रमण करने उद्देश्य जाइतिले। सेठाकर उच्च कांथ स्तंभ और अन्यान्य कारुकार्य तांको स्तंभीभूत करथिला एवं यह ग्रीक वीर आलेक्जांडर समय बोली से विश्वास करथिले। यापर 1872 मसीह जन विशिष्ट प्रत्नतत्वविद सार आलेक्जांडर कनिंगहाम उक्त स्थान परिदर्शन करी यह 1000 वर्ष पुराना नगर बोली सेठाकार लोकंक मुहर शुणा पाइले। किछि पंत्रतत्वमूलक पदार्थ संग्रह करने को सक्षम होइतिले तेबे यह इतिहास केउं समय ता जानिबा तांको पक्षे कठिन थिला। किंतु 1924 ख्रीष्टाब्द सार जन मार्शल नामक जड़े व्यक्ति बा पंत्रतत्वविद हरप्पा सभ्यता बाबद स्पष्ट मत प्रदान करी अछंती। तांको कहिबा अनुसार ख्रीष्टपूर्व 5500 रु 3500 वर्ष पूर्व यह आरंभ होइतिला। बेलुचिस्तान और सिंधु अंचल मेहरगढ़ और कलिगुल मोहम्मद इत्यादि केन्द्र हरप्पा सभ्यतार संधान दिए। कृषि हरप्पावासी प्रधान जीविका थिला। गहम बाली जब मका इत्यादि से मुख्य शस्य रूपे व्यवहार करुथिले। ता सहित से पशुपालन करुथिले। गाई छेली मेंढा इत्यादि गृहपालित पशु से रखुथिले। तो मुख्य उपर कहवाक गले से पशु पालन सहित कृषि उपर निर्भर करुथिले। प्राथमिक हरप्पा सभ्यता 3500 रु 2600 मध्य आरंभ होइतिला। ग्राम्य विकास सहित चाष कार्य तांकर मुख्य थिला। परे तंबारे व्यवहार द्वारा विभिन्न कारुकार्य मान प्रस्तुत करुथिले। अश्वस्थ गछ षंढ नागसाप सिंहथिया पशु मानक से पूजा करुथिले। आज जाए हरप्पा सभ्यता सहित सामंजस्य थिबा 1000 रु ऊर्ध्व बसती मान आविष्कृत होई अछि। यही सभ्यता केवल सिंधु नदी कूल गढ़ी उठिला कहवा ठीक हेबनी, बरं यह भारत और भारत बाहर मध्य परिव्याप्त थिला। प्रत्नतात्विक खनन फल यह विस्तृत संपर्क प्रमाण मिली अछि। हरप्पा ग्राम अनुसार लेखागुड़िक अस्पष्ट पढ़ाई अनुपयुक्त होइतिबारु हरप्पावासी बाबद विशेष अनुमान करने कष्टसाध्य। तेणु नूतन नाम अनुसार बा अधिवासी मानक हरप्पान बोली कहवा जाउथिबारु सेही नाम अनुसार यही सभ्यतार नाम हरप्पा सभ्यता रखा जाई अछि। एमानकर भौगोलिक विस्तृत बाबद आम अल्प किछि जानिबा। तो भौगोलिक विषय जानिबा पूर्व चलतु आम जा हरप्पा सभ्यतार प्रमाण केमिति आसिला से बाबद किछि आलोचना करबा। 1921 बा 22 ख्रीष्टाब्द भारत सरकार पंत्रतत्वविद माने माटी खनन करने फल उक्त दुई सभ्यता बाबद आम अनेक तथ्य पाई। सार जन मार्शल एवं सार मटिमर हुइलार उक्त खनन कार्यर दायित्व संपादित करिअछंती। वर्तमान सुधा यार 1000 केन्द्र मान आविष्कृत होइअछि एवं आहुरी अनेक केन्द्र सुप्त अवस्था आज जहाँ को खनन करागले नूतन तथ्य मान मिल पार। उक्त सभ्यता सिंधु नदी निकटवर्ती अंचल अनेक वर्ष पूर्वे स्थापित होइतिला। एमिति केतेक केन्द्र जहाँकि हाक्रा उपत्यका एवं पंजाब रे फुरकुसियान ठारे देखिबाको मिले। ताहा मोहनजोदारो भली बृहत आकृति विशिष्ट अटे। मात्र पाकिस्तान सरकार संबल भाव खनन कार्य हो पारु नहीं। हरप्पावासी जदि जीवन शैली पर आम आलोचना करवा से आज समाज ठारू से बहुत उन्नत से बहुत सुंदर बासगृह रास्ता माटीपात्र हाथ हथियार उपकरण मान सबू कला और हस्तशिल्प ब्रोंज द्वारा निर्मित नर्तकी लिखन शैली बहुत किसी से उन्नत धरण थिले। तेणु बासगृह हरप्पा सभ्यतार प्रधान वैशिष्ट्य बा नगर थिला। प्रत्येक नगर को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाउथला। उच्च स्थान में निर्मित होउथला दुर्ग। साधारण मनीष नगर निम्न अंचल बास करते। रीतदास माने गोटे बखरार गृह बास करते किंतु अन्य गृहगुड़िक 12 बखरा सहित अगणा मध्य थिला। ओडा इटारे गृह निर्माण से करुथिले एवं कालीबांगान नगर गृहगुड़िक सूर्य रश्मि सुखी इटा द्वारा निर्मित होइथिला। चुली
କାଲିବଙ୍ଗାନ ଛୋଟ ସହର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁଲିର ଆବିଷ୍କାର। ଇଟା ନିର୍ମିତ ଚଟାଣରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା 7 ଗୋଟି ଚୁଲିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତା ହରପ୍ପା ନଗରୀର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ଏହି ଛେଦ କରିବା ସ୍ଥାନର ବତି ଖୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏପରି ଭାବେ ଯେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର EJH ମ୍ୟାକ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପବନ ଶୋଷଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ନଗର ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ରଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେତିକା ବେଳ ନଗର ଆଉ ଆଜିର ନଗର ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନଗର କରି ସେମାନେ ଆଜିର ସମାଜଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମାଟି ପାତ୍ର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡନ କରେ। ଏହା ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସେରାମିକ୍ ସଦୃଶ ତଥା ସିନ୍ଧୁ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରେ। ଏହା ସମତଳ ମାଟି ପାତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ସବୁ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଏହାର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ହାତ ହତିଆର ଓ ଉପକରଣ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ନଥିଲେ ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପଥରରେ ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ପିତ୍ତଳ ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଛୁରୀ ଖୁର ଛୁଞ୍ଚି ଜା ବୋତାମ ମାଛଧରା କଣ୍ଟା ଦର୍ପଣ ପାନିଆ ଆଦି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମୋହର ପଥର କାମ ଓ ମାଟିପାତ୍ର ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଳାକୃତି। ଦୁର୍ଗ ବାସଗୃହ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ନାନାଗାର ପୋଡ଼ାଶ୍ରୟ ଆଦି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନର୍ତ୍ତକୀ ଯାହା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରୁ ମାଟି ଖନନରୁ ମିଳିଛି ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ତାହା ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଳଙ୍କାର ସୁଶୋଭିତ ଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ମିଶର ଓ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ସମସାମୟିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋଥାଲର ଆବିଷ୍କୃତ ଚିତ୍ରିତ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଛି। ଚକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରମାନ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଲିଖନ ଶୈଳୀ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭାଷା ଓ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଥିବା ଲିପି ଓ ଲେଖାର ପାଠରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏବେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିହ୍ନ କେବଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବା ଲିଖିତ ବା କେମିତି କିଳକୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରି ନାହିଁ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ତାମିଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୋଲି ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଆଖି ପକାଇବା ଏଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତ ବାବଦରେ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପଶ୍ଚିମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡିଗଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୋଟା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାବ୍‌ସାଦିତରୁ ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତ ବାବଦରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଅଛି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ଯଥା ଲାପ୍ସି ଲାଜୁଲି ବ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଗଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ତ ଆସନ୍ତା ବା ୟାର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କିଭଳି ପତନ ହେଲା, ଏଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଚଳନି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି